क्या वक्त आ गया है कि 3-4 बार लोटे बनने वाले राजा रियाज और नूर आलम खान भी अपने पोस्टर पर लिख रहे हैं, ना बिकने वाला ना झुकने वाला। अवाम भी अब इन चोरों से तंग आ चुकी है। यही वजह है कि नून लीग के बड़े बड़े नाम जो टॉक शोज में बड़े फिलासफर बनते हैं, बड़ी शद्दोमत से नून लीग की अवामी मकबूलियत के गीत गाते नहीं थकते, मगर जब अवाम की अदालत में जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पिछले कई दिनों से नून लीग के मुख्तलिफ लीडरों की अवाम के हाथों छतरोल हो रही है और यूं चोरज के बेइज्जत हो रहे हैं। नून लीगी एहसन इकबाल अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन के लिए गया तो अवाम ने घेर लिया, चोर है की शदीद नारेबाजी की, जबकि एहसन इकबाल ने सख्त जुमलों के इस्तेमाल किए जिस पर अवाम मुश्तिल होने वाली थी कि एहसन इकबाल भाग निकला। इतलात के मुताबिक गाड़ी पर पथराव भी हुआ। इससे एक दिन पहले ख्वाजा जलील हुआ। लगता है मूंछों वाले बंदर की भी जल्द शामत आ सकती है। इस वक्त नून लीगियों का ये हाल हो चुका है कि इलेक्शन लड़ना इनके गले की हड्डी बन चुका है। अवाम के पास नहीं जाते तो वोट नहीं मिलेगा और जाते हैं तो छितर और गालियां मिलती हैं, वोट फिर भी नहीं मिलने का। नानी 420 ने पहले ही कहा था अवाम में जब भी जाएं हेलमेट पहन कर जाएं, यानी गल बच चुकी है। माशाल्लाह अवाम इन्हें समझ भी चुकी है और मुस्तरद भी कर चुकी है। अब ये मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुसद्दिका चोर साबित हो चुके हैं। सीनियर सहाफी और दानिश्वर हारून रशीद का अरबाबे इख्तियार को मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही हकीर अदना तालिबे इल्म हूँ। सियासत और तारीख का मैं दावा नहीं कर रहा। आप इमरान खान का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अल्लाह न करे खुदा न खास्ता आप उसको फांसी भी दे दें तो उसकी कब्र में से इनकलाब उठेगा। आप 70% आबादी का करेंगे क्या? आप उनको निकाल देंगे मुल्क से? आप कुछ भी नहीं कर सकते। खान साहब पर अल्लाह का करम है। अल्लाह कदम कदम पर खान की हिफाजत करता है। जिस तरह से खान पर कातिलाना हमला हुआ था, इससे बचना मोजिजे से कम नहीं है। और भी बहुत सी जगह पर खान को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह की मदद हर बार बचा लेती थी। जेल में भी खान साहब की जान को खतरा है, लेकिन जिस तरह से अल्लाह ने अपनी हिफाजत में लिया हुआ है, अल्लाह का बहुत करम है। पहले कातिलाना हमले के बाद अमेरिका ने इमरान खान पर कातिलाना हमला करने से सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए फिर नहीं हुआ। लेकिन खतरा ये था कि कोई बदमाश उनसर या नवाज शरीफ क्राइम फैमिली अपना काम न दिखा जाए, इसलिए खान साहब को मशवरा दिया गया था कि शार्प शूटर से बचना है, इसके लिए सर की हिफाजत जरूरी है। इसलिए खान साहब अदालत पेशियों पर सर पर प्रोटेक्टिव गियर पहनते थे और नवाज शरीफ फैमिली के टौट ताने देते थे कि देखो सर पर बाल्टी रखी हुई है। मकसद ये था कि खान साहब किसी तरह गुस्से में आकर वो हटा दें और शार्प शूटर निशाना ले, लेकिन खान साहब दुश्मन की चाल को समझ चुके थे। उन्होंने हिदायत पर अमल किया और अल्लाह ताला ने महफूज रखा। मगर वक्त कितनी जल्दी खुद को दोहराता है, ये आज साबित हो गया। हर तरह के जुल्म सितम, किरदार कुशी, झूठे मुकदमात, झूठे इल्जामात, कैद, गिरफ्तारियां, अगवा और धमकियों के बावजूद भी ये ना तो खान को माइनस कर सके, ना नून लीग को मकबूलियत दिलवा सके। अब ये हाल है कि अवाम के सवालों का जवाब देने से इनकी कांपे टांग रही हैं। मियां साहब ने तो हमेशा बुलेट प्रूफ शीशे का सहारा लिया है, मगर अब तो छोटे छोटे नवाशी भी अवाम के सामने नहीं जा पा रहे। ये वीडियो देखें, ये अता ताड़र किस चक्कर में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। लगता है अवाम से हिफाजत के लिए सिक्योरिटी ली हुई है। PP 160 में अताउल्ला ताड़र और मलिक असद खोखर पुलिस की सरपरस्ती में इलेक्शन कैंपेन करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि PTI के बैनर और पोस्टर लगना भी पुलिस को गवारा नहीं, फौरन उतार कर और बंदे उठा के ले जाते हैं। ये रियासती दहशतगर्दी नहीं तो फिर क्या है? कोई बताएगा कि ये पुलिस किस हैसियत से नून लीग की मुआवनतकारी है? पंजाब पुलिस रियासती इदारा है, ये अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। अता ताड़र पुलिस की सरपरस्ती में किस खुशी में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अवाम का कहना है कि मार्शल लॉ होता तो कबूल भी कर लेते, लेकिन यजीदियत और फिरौनियत कभी भी कबूल नहीं करेंगे। उनके आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। इनकी औकात ही ये रह गई है, अवाम चोर चोर कहती है, इसलिए पुलिस साथ रखनी पड़ती है। पुलिस साथ न हो तो आम घरों की औरतें ही गंजा करके बेच दें इन हरामखोरों को। ये बुज़दिल लोग हैं, गाड़ी से निकल कर कैंपेन ही नहीं कर सकते। यही तहरीक इंसाफ की जीत है कि इनको PTI का इतना खौफ है और इंशाल्लाह इनका ये खौफ बढ़ता जाएगा। अवाम जागी है। इमरान खान ने अवाम को वो शऊर दिया है जो पहले कोई नहीं दे सका। अवाम को सब समझ आ रहा है कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। अता टट्टर अवाम के वालहाना इस्तकबाल के ख्वाब देखते हुए वापस हुए, क्योंकि जो चंद लोग निकले वो भी PTI के सपोर्टर्स थे जो इनकी जिल्लत का तमाशा देखने निकल आए थे। वैसे अता टट्टर का इतना वालहाना इस्तकबाल देखकर बिलावल भुट्टो अता ताड़र के हक में दस्तबरदार होने का सोच रहे होंगे। पुलिस गर्दी से लोग वैसे ही परेशान है, उल्टा काम ना हो जाए कि अता ताड़र उर्फ डेंटोनिक वाली बांदरी हल्का छोड़ के भाग जाए। पूरे लाहौर में सबसे कमजोर उम्मीदवार नून ने इस हल्के में डाला है। नईम हैदर का कहना है हर रोज प्रोपेगेंडा किया गया कि तोशा खाना से गड्डियां ली गई जो कि पैसे अदा करके ली गई, लेकिन आज अता ताड़र लाजवाब हो गया। झूठ सुनिए इसका कैसे पकड़ा है मैंने सवाल किया कि जो गाड़ी मरियम नवाज ने ली जो कि कानूनी तौर पर ली ही नहीं जा सकती थी, वो किस कानून के तहत ली और 5 लाख की कौन सी BMW होती है? फिर कोई जवाब नहीं था। कौम को इन्होंने कैसे बेवकूफ बनाया हुआ है। कितने बेशर्म है पटवारी, झूठ को भी झूठ के साथ बोलते हैं, बजाय शर्मिंदा होने से इधर उधर की कारा है बेशर्म अता टट्टर। पुलिस गर्दी
راجنیتی کے ذریعے جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنان اور سپورٹرز پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، عوام کیا یہ سب بھول جائے گی؟ کیا میاں عباد فاروق مروسی سیاست کا حصہ تھا؟ کیا میاں عباد فاروق جیسے کامیاب بزنس مین کو سیاست سے پیسہ چاہیے تھا؟ کیا میاں عباد فاروق نے پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی بیان دیا؟ تو پھر پچھلے 8 ماہ سے یہ ظلم کیوں؟ بزنس کھو دیا، بیٹا کھو دیا، صحت کھو دی، گھر اور فیملی کی حالت روز بہ روز خراب تر ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، صرف اس لیے کہ وہ حق و سچ کی خاطر سب کچھ برداشت کر گیا۔ خدارا یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ریاست اپنی ماں جیسی ہوتی ہے کہ دشمن سی؟ کیا جمشید دستی کوئی اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ آدھی رات کو اس کے گھر کاروے ڈال کر اس کی بیوی کو بچوں کے سامنے برہنہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ انسان اس ذلت پر مرنے کو تیار ہو گیا؟ کیا ڈار فیملی کا قصور اتنا ناقابل برداشت تھا کہ گھر کی بزرگ عورت ایک ماں کا گریبان چاک کر دیا گیا اور بیٹے کو اغوا کر لیا گیا؟ کیا شیخ رشید جیسے بزرگ سیاستدان 40 دن کے چلے پر جانے کی اہلیت رکھتے تھے؟ کیا ایک 29 صنم پر جو مقدمات پر مقدمات اور گرفتاریوں پر گرفتاریاں ڈالی گئیں یہ عوام سے ریاست کا مقابلہ ہے یا ریاست کو گوال منڈی چور اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اس سب کے بعد وہ 2 نمبر لفافے صحافی بھی برابر کے قابل نفرت ہو چکے ہیں جو ان چوروں کے ظلم و ستم پر آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں بلکہ عوام کی چیخوں کو نغمات کہہ کر اپنا رزق حرام کرتے ہیں۔ یہ لوگ بے حد بے شرم اور بے حیا ہیں۔ ریدا سوزوکی، جاوید چنگڑ، سلیم نالی، شہزیب زادہ، افتخار بیمار اور ڈڈو چارجر، عطا ٹاٹر، یہ سب بے ضمیر لوگ ہیں، ہمیشہ پیسے لے کر کام کرتے ہیں۔ چلو جی یہ تو ہیں ہی نواز شریف سیسلین مافیا کے کرندے، مگر یہاں تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے بھی اپنی اوقات دکھائی ہوئی ہے۔ خان نے سچ ہی کہا ہے، الیکشن 2024 عوام کے لیے اپنی حقیقی آزادی حاصل کرنے کا اہم ترین موقع ہے اور کرپٹ اشرافیہ کسی بھی طرح اسے شفاف نہیں ہونے دے رہی۔ آج قاضی فائز عیسیٰ جیسے پی ٹی آئی کے وکیل سے بحث کرتے نظر آئے، وہاں الیکشن کمیشن کے وکیل کی تو ضرورت ہی نہیں، قاضی صاحب کی گفتگو سے وہ جج نہیں، پی ٹی آئی کے مخالف وکیل معلوم ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ الیکشن کمیشن کو پوچھیں کہ آپ کا کام شفاف انتخابات کروانا ہے، آپ کیوں ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں؟ یہاں الٹا قاضی صاحب الیکشن کمیشن کے دفاع میں بحث کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ واحد جج ہے جو فیصلہ گھر سے لکھ کر آتا ہے اور یہاں آ کر وکالت شروع کر دیتا ہے۔ لگتا ہے قاضی صاحب کی کچھ مجبوریاں ہیں، بیچارے نے وہی کرنا ہے جو اس سے کہا جا رہا ہے، اور جو ضمیر فروش ہوتے ہیں ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی، وہ اپنے فیصلے نہیں کرتے، وہ تو لیے ہوئے فیصلے صرف سناتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے اہم رہنماؤں اور سیاستدانوں کے جبری اغوا اور تشدد کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا، کچھ ماہ تک الیکشن معاملات حل ہونے تک عمران خان کو انتخابات کی مہم میں شامل نہ ہونے دینا، یہ 3 مشن پورے کرنے کے وعدے پر ہی قاضی فائز عیسیٰ اس عہدے تک پہنچے، ورنہ گھر بیٹھے ہوتے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف بھرپور ثبوتوں کے ساتھ کیسز قائم کریں گے، مگر صرف مذاق خیز الزامات ہی لگائے جا سکے جو سب کے سب غلط ثابت ہو چکے۔ لیول پلینگ فیلڈ کیس اور لوگوں کے غیر قانونی جبری اغوا کے کیس میں قاضی صاحب کی پرفارمنس پر خود اسٹیبلشمنٹ حیران تھی۔ وہ قاضی صاحب سے تھوڑی بہت ڈرامے بازی کی توقع کر رہے تھے، مگر قاضی صاحب نے سیدھی سیدھی باتیں کہہ دی کہ باڑ میں گیا آئین یا قانون یا سپریم کورٹ کی عزت، جسٹس منیر کے فیصلے اٹھا کر دیکھ لیں۔ مولوی تمیز الدین کیس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کیس میں وہ ننگے نظر نہیں آتے۔ قاضی فائز عیسیٰ اب جتنے مرضی فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کر لیں، ان کا اصل چہرہ پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔